ngadap de man sem ga bas ngau yo blay hagni ga por haga bang yo sajisin ban yasam bat phi ne ka tin ga be imbat ka badon bor ga jong blay ban ga shimi ga kubu ban ai ga jing kublay ka bakarpang ipi baro aga karteng ga badon bor tam ga jong tura jing Jesus Grace bat agni ga por nga sngaw baha ban karpat ipi hag ba phila ban plai ga por ga bako do jong phi ban snap ini ga kubor na do basdang hado ga bakot banganget kan long ga jingkar khu ga bakraw shaga jing im jong phi baro ga basha skor yegni ga ktin ga be imbat ga badon bor ga jong blay bat nga ai ngo yu blay ka don kawai ka kubor ga bo blay ubu ga do nut jonga ka karteng jong ga kubor kolong ka pukri haga do nut ki bangai ka pukri haga do anut ki bangai ngala pensyong nong rim yani ga kubor na ga gospel ga jong Yohanes kala nong basaw na do ga khot ga balai do ga khot ga khatsan kani ga ga jingjia ga pen kan mau yangi haga jingi dai bat ga jingi haga jingi dai ga jingi kren u jisu bat kani ga kan thai nong Samaria kat kum kani ga jingjia ga Bible ga yatho ingi ba u jisu ule e no ga Judea bat ule se Galilea bat u jisu Tikala dayu Jisu ban lay lang ba ka Samaria haga khot ga basan gong ula poi ne mar kata haga shnong ha Samaria ba khot shikar hajan kata ga khandewi ga ba Jacob ula ai ha Joseph u khon jong u te hangta kala don ka pukri u Jacob u Jisu ne mar kata ba ula thai ne ga jingle ula shong kum ta halor kata ga pukri te kala long hamar ka bahnriu baje kawai ka briu na Samaria kala wan bantong u Jisu ul ka tu ai hanga bandi na bagi senran jong kala lek no cha ga shnong bikin yo te jingbam anda kum ta kata ga briu ka balong kanong Samaria kalong u kumno mi u jiu mi pan bandi nga ka balong kanong Samaria na bagi jiu kim jo yalok bat kinong Samaria haga khot ga bachi peu u Jisu yel thu bulong ka lada phale ithu ye ka jing ai ka jong blai bat u ai ulong utaw boong pa tu ai hanga bandi pha hi phanda pan na u kan u te undala ai pha ye ka ga ba em kata ka briu kalong u ko kenrat mem don jing tong ai kani ka pukri ro kalong ga bajiliu na mar katang nang no me yo ite ga ga ba em khot ba khatar hatu me kham kraw me banuk pa jingi u jakom u bala ai hangi gani ka pukri but ula di hiro naka bagi khon jung baga jingri jong u khot ba khalai u Jisu le tho blo ong haka u briu baro obadi ne gani ga unsliang pat henrai uno noro obadi ne ga omi ga bangan ai hu un sliang leno noro henrai kata ga ga bangan ai u kan long u ka pukri ka ba kersoi sha ka jing em bom jiu god de khot ba khatsan kata ka briu ka ong u ko kan ra to ai hangai ka ni ga bangan sliang lam ne wan shene bantong ka ni ga ga jing ekren hapdeng u Jisu bat ka ni ka kan thai nong Samaria ka jing ekren jong ki ga ni ga banta kolong shaphang ka ta ka pukri kat kum ka ni ka jingjia ka tin jong le ga ong ba u Jisu u rung lang ba ka ni ka Samaria ka ba khot shikar bat u shong halor jong ka ta ka pukri namar haga jinglai lenti ka jong Jesus Christ u Jesus ngau thai bod u shong ha ka ta ka pukri but haga ju ka kani ka jingjia ka Bible ka tin jung le ko ong ba kani ka kan thai nong Samaria ka wan ban tong bar kani ka jing kren jong ki u Jesus usdang ban ya kren bat ka bat u Jesus upan ya ka bakan bo undi bat kani ka kan thai nong Samaria ko ong kumno mi pan nanga na ba ki jiu bat ki Samaria ki Yeshon Henry ka ig bajia u Jisu ong la da phe itho e ga jing ai ga jong play pan ya kata ga nanga bangan bagata ga ka ba phandi pan sliang shu lano ro an pule he ni ga khot ka ba ha ga ni ga khot ba khat lai ba khat sau u Jisu le tho bul ong ka u briu baro obadi ni ga ni ga un sliang pat Henry unu ro obadi ni ga ka bangan ai un sliang lano ro Henry ka ga ka bangan ai kan long ka pukri ka kersoi shaga jing em bom jigot kani ka benta ga ba kwa ba ni sambat phi ni ga tin ga jong blai kat banga puson ni ga benta nga yo i kawan ga ta ka jisyo tho apo janga kawan ga ta ka jingpan pau ka jong blai bangan ai kerteng ni ga khubor ga bong ka pukri ha ga do not ke bangai ka jingkali he ni ga por tungi ni pe kamut ayu ka ni ka pukri kadai ka ta ga ka bekersoi ha ki sau teli ki ayom kani ka pukri ka kersoi hakini ki sau lagi ayam la benong don senrai don perem don liur don telang ka pukri kay kersoi hakipor baro Tikat kum ketika gospel jong Yohanes kalau nang besaut kat balai ngiyo I don art liki pukri kawai ketika pukri ke jong Jacob
Bat kawai pat kadai kita pukri ka bekersoi syaka jing bom jigot ka bau Jisu uyatho ya kadai kentai ya kadai kentai dong Samaria. Ngakwa kadai pol ban penkat mau yipi ne tin ko jong blai kata kadai ne kitab jing pen pau. Kalau nong ba ar pheu ar khot ba khat nhiều, hage benta ba khat du jong tu ga khot. Ka tin jom le ko ong ba ka pukri ka kedeu ya ko jong ka jing ya ko jong ka jing ka ai ka bang akwa ban kren ni ka por kalong kam dei ka pukri jong jakom kam dei ka pukri jong ka ni ka prathai ka ai ka bang kwa ban kren ni ka por kalong ka pukri ka bakan jaman sem ni ka pukri ka bakarsoi syaga jing ka bom jugot ngakwa ka ni ka por ban puli pin ka gospel Yohanes kalong basau khot bakhat lai sa jisin u Jisu ulia tho balu ong haka ubriu baro ubadi ni ka unsliang pan kane ka kedeu ya ka pru ya ka pukri ka bakan ja prathai bon bah ki briu ha ki sngi ki wat e ga jingsuk ha ga jingim jongki da ka bakilai cha ka jingsing bah jong ni ga prathai na ga bantaban pen hun ya lede na ga bantaban wan na ga banta bakin yo e ga jingsuk ki lai shi ka prathai na ga bantaban wat ya ga jingsuk handrai ha ga ni ga banta u Jisu le thobul ong ha ka u briu baro obadi na ga ni ga un sliang pan ka bumut baki ki bakan ja prathai ka pukri ka bekerja perthai kam namla nai mentaban penhun ya pi bat kanamla ban penhun yang hadai aku ni ka ban pen kat mau ya pi ya ka mai ka dekat Bible kata gadai na ka kitab Jeremia hagala nong ka ba ar hagala dekat ka bakhat lai kini ki kentin ki basing ternat ba ki bagak tin jung le ka ongan pule ni ka kitab Jeremia hagala nong ka ba ar hagani ka dekat ka bakhat lai kini ki kentin ki ba bleu ong ki Israel na baki briu jonga kilele arteli ki jingsneu kilelendet yanga ko umpo liu ki umbem bat kile shnai le ka pukri ka bapai ki bom la pensa hagade ka benta u bleu ong ki briu jonga kile ya arteli ki jingsneu kilelendet yanga ko umpo liu ki bem ki kun Israel ki klet ya ublei hagade ka benta ka kedeu bo ublei ulong kata ko umpo liu ki ke bem lane ublai ulong ta ka pukri ke bem hari ki Israel ki lendet yo ublai ki Israel ki le ki arteli ke jingsniu kata ki lendet ya ublai kum uta liu lane ka liu ki bem bad ki lesnai le ki pukri bapai ki bamla pensa ki theu ki snai dalade ki snai le ki pukri bapai ki bamla pensa ki shule start hidalede ki shule hidega jingla jongki ka ai bang ko ban ong hagani ga por kolong ba ublai Ukraine juga jingim jong pi bat juga jingim jonga bangim dai ban klet ba ublai udai kata ka pukri ka bekersoi juga jingim ka bom jukon bat hagani ka jo ga gospel jong Yohanes kolong ga basau khot bakat sau ujis ong re unonoro ubandi na ka ka bangan ayu sliang lano hari kata ko ka bangan ayu kan long ka pukri ka bekersoi juga jingim bom jukon hagani ka benta ujis Ukraine ya kata ka jinglong ka basisha ka jong blai Jisu ong kino ki badi nanga kin sliang lano ro ka ai ga bangamut agni ga porban ongkolong ba Jisu dai tang mo ublong ka pukri ka bala ubala ban wanra ya ka jenghun haga jingim ka jongpi to ngni epe agni ga por kumnu ublai ubu ya kani ka pukri haga do nu jengi ki bangai kabadon kamba ngakwa gani ka por pin ya isya bat nga shipang shibit por ya isya ngan kren gani ka benta ka baong kumno ublai ubu lene uti ka pukri haga do nu ka jongi na ba ublai uti ba pukri ka bakan pertai kanomla ban penhun yangi na kita ka dau ublai uhab ban ti ya kita ka pukri haga jingim jongi ki bangai ngakwa gani ka por ban pulei pin ka tin go jomblai kata ka ni ka kitab proverb kalau nong ba ar pheulai haga ka ba ar pheun riu kini ki benta ki ba ubleu angku khon to ai hanga ya ka do nu jongme ublai upan ya ka do nu jongpi ba ublai upan ya ka do nu ka jonga kat pengadang perkat ini ke kubor ngayoi baga do'nu jungi kedai baga do'nu jungi kibriu kelongkung ketika kendeu haga ba ublai ukwa banti ya kene ke pukri kum genuksa ngani ke pon ngani tho yepi kibriu hagini kisngi habaki snayeng haga ba ki ti ru ye ke pung ha hakper lene harut jong ke yeng ke baki syong
Nai ka benta ban pensuk eki. Kiti kata ka kendau haduk bakan da jeliu ba bat kan mi kata ka lani kata ka pukri Pada ka ai ka ba ko ban ong ka ni ka por kalong ka tu ka kendau ka yeng ka benta ka dok nut ka jongi. Ublay ukwa ban ti ya kata ka dok nut ka jongi nai ka benta ban bu ya kata ka umpok liu ka bekersoi haga jingim haga dok nut ka jongi. Bat haga ni ka benta kita proverb arpaulai arpen riu ublay ong ko kon to ai ngai ka dok nut ka jongi. Ka ai kata ka dok nut ka jong pi ber ka ai ka dok nut ka jonga. Lada pi pule Matius ka lang bakat san haga da khot ka bakat khandai haga ni ka bentang yo I bagani ka ka jinglong jong ka dok nut dengan pule ni ka tin ka jong blai Matius kalau nang bakat san ka khot bakat khandai haga ni ka bentang ka Bible ka tin jong blai ka pan kan mau ngi ko ong kum ne na ba na ka dok nut ki mi no ka jingmut baman ka ba penyap ka ba klim ka ba kai kan thai ka ba to ka ba saki lam ler ka ba kran ben dai ki ni ki ai ba pen tingit ka yo briu hari ban bam ni ki klem thet kam pen tingit ya obriu kani ka jinglong jong ka dok nut jing ki briu ka dok nut mau ka dok nut jingmut baman ka ba penyap ka ba klim ka ba kai ka thai ka ba to ka ba saki lam ler ka ba kran ben kani ka dok nut mau ubleu ong khon ai yang ka tu ka dok nut mau jong pi na ba ngakwa na ka bentang ban ti ngakwa ban ti ka pukri ha ka dok nut ka jong pi kabadon kam ya ka jingim jingi kalong haba blai upan ya ka dok nut ka jongi kabadon kam kalong bengin ai ya ka dok nut jongi sho blai balai be ki briu ki ba ha ka jingi ki ong ka pelat ban kalah ka bemut ka pelat ban syakri yo blai ka dau kalong be kim tip ya ka jing sisha deba ka jing syakri blai ka theo bai dar ya ka dok nut ka jing syakri blai kam theo na shabar jong ka jingim jongi ka jing syakri blai ka theo bai direct ya ka dok nut ka jongi ni ka dau bangin syakri ublai udon kam ya ka dok nut ka jongi ti hegri ka por nga ko ban ong yipi ka ai ka bron kam yipi kolong ba pin a ya ka dok nut jong pi shu blai wan ra ite ka dok nut ka ba wan ra ite ka dok nut ka ba klim wan ra ite ka dok nut baman wan ra ite ka dok nut ka ba serong wan ra ite ka dok nut ka ba keren ben wan ra ite ka dok nut mau ha khamat jong blai abangi a ya ka dok nut jong shu blai ublai udon ne ka ban ta ban ti ban pensnador lene ban ti igni ga dok nut bun bu yang ta ka pukri ha ga dok nut jungi yang ta ka pukri ga bekersoi syaga jingim ka bom jugon phai bet ngani ga ktin ga jong play de kitab Ezekiel kalau nang ga balai pen riu de do ka khor ba ar pheu san ha do ka khor ba ar pheu nyeu kene ka dai ka ta ga benta ha ga ba ublai usna ya ga dok nut don art ligi benta ha banga kwa ban penkan mau pi gani ga por ka benta ga banung kong ka dai ublai upan ya ga dok nut ka jongi kabaar kolong ba ngi don kam ban ayu ga dok nut jongi sho blai bat ka balai pat abangi ayu ga dok nut jongi sho blai ublai udon ban shna ya ga dok nut ka jongi ublai udon ban ti ya ga dok nut ka jongi ban bu ya ga ta ka pukri ga bem ha ga dok nut ka jongi ha ga ni ka por tungni pulin ga kitab Ezekiel kalau nang ga balai pen riu da do ka ba ar san ha do ka ba ar nyeu don sau teli ki benta ki bang kwa ban ya tho ya pi ha ga jingi dai bat ka ni ga benta haba pi ai ga dok nut jong pi sho blai haba ngi ai ga dok nut jong sho blai ka benta ga ban kong ha ga khot ga ba ar phu san ha ga kitab Ezekiel kalau nang ga balai pen riu hang ning yo I ubleu ong ngan san rei ye pi da ga khoj ka ai ga ga khoj ka dai ka snam ka jong u Jesus Christ petim ne am ngi ki briu ngi nam la ban pen kalai la ga jong ga dok nut ngi ki briu ngi nam la ban ti ye ta ga pukri ha ga jing im ga jongi Handai ublai upan ni ga dok nut ni ga jingim jong pim ni ga jingim jonga bat abangi ai ga dok nut jongi sho blai ublai ka Bible ko ong un san rai yangi da ko khoj ka ai ta ko khoj ko mong omane de ka snam ga jong Jesus Christ ha ga gospel ga jong Yohanes ka lanong ba khat khandai khot ka balai pe wei la de pikin mau ni ga jingjia ha ga por bala san arpana yo Jesus Christ lo jong ga ding pna bat uwei usipai rangkat ba ga jingbitar ura rangkat baru sum na gaban taban sum yo Jesus Christ ka krung jongu bat ka Bible ka yitho ingi ba ka por ba sum ka krung jong Jesus Christ kami ka bat ka snam ka tu ya ka met jong utau sipai bat ka pelong yo boon kalah ka bomut ak ka por na ka daw ba ka snam ka jong Jesus Christ ka saj bat ka pen khoj yiki pop ki jong ka ai ka bangubut ban ong ka ni ka por kolong wal la de ka dok nut jong ki briu ka ka no wal la de ka dok nut ji ki briu kolong ku mau abangi ai ka dok nut jong isyo blai ublai utrei ka benta ka ban kong grei ha ba blai usen rai ka de ka khoj ka ba ar ublai uklau ye ka dok nut mau
Ngakwa bani thu phini gisngi phitim ne am ngi kibrim ngi namla ban khlau yi ka dot not mau ka badan na jing em jungi hanrei ai ngo yo blai badai tangu blai u bala ban khlau yi ka dot not mau na ga dot not jong pi ban ga dot not ga jonga ka banta ka balai ka dai ba u blai ubu yi ka dot not do Hadin ba ublay ula klau yi gadot nut mau ublay ubu yi gadot nut do hapo jongi bat ka basngau tanat kalong ba ublay sngau hun tang ban bu yi ta gadot nut do hapo jongi ka bantag basa ka basngau tanat ba kalong kane ublay ubu ya umunsim ba kho jongu ha gadot nut ga jongi kane ka dai ka ta ka banta ha ga ba kumno ublay uti yi ka pukri ha gadot nut ga jongpi kane ka banta kumno ublay uti yi ka pukri ha gadot nut jongi bangai Sengap bah, kebentang kebenan konggrei, habangi ai ka dok not jungi ublay sunrai ka gum khoi, ta ka snam jong Jisu, kabar ublay klawi ka dok not mau, kabalai ublay bu ka dok not do, bat ka basau ublay ubu yo mense bakhoi, hagani kebentang ka kedewi ka pukri Haba mense bakhoi jumle uyok ban syong ka dok not jong pi, ha ka dok not jonga, ha ka dok not jungi ka bangai Kabumut hagaba mensi bakut ka ying na kabanta ka pukri ka bakersoy syaka jingim ka babom jukon ngakwa gani ka por bania thu ipi gibangat haga donut jong pi gibangat don ka pukri ka bakersoy haga donut ka jong pi kani ka pukri ka bakersoy ka donut kadai ka taga jingkar ku ka bakrau ka boblay ubu haga donut jungi Pitim ni am ka pukri ka bakersoy ka dok nut jungi kadai ka jingkar ku ka bakrau ha palat bani ka spa ka peu palat bani ki ai baro ka jingkar ku ka jingim jungi ka jingkar ku ka bakrau tam ka ba ublay ubu ha ka dok nut jungi ki bangai kadai ka pukri ka bakersoy ha ka dok nut ka jungi bun sin kum ki bangai ngi shat pe habadon ki ka jingim ngi shat pe na shabar bangin yo jingarap ka kubor ba bhang ko bani thu pi ni gisngi ka pukri haga dok nut ka jongpi gede ka lat jingarap ka ba ublay ulabu na do ka sngi ka ba pi it la ga jong ga jingim show try na do ka sngi ba pi pedang yu Jisu ga jingim haga ga sngi ublay ubu ka pukri da umun si ba khoj haga dok nut ka jongpi ngakwa ban kan mau pi ka wai ga jingjia na ga bible ka ta ga dei na ga gospel ga jong Yohanes ka lang ga ba arpeu haga da khot ba khat khandai ha do ka da khot ba arpeu ar Hagani ka bentang yo i kani ka jingjia hagaba kisenran hapadeng ka jingshap ting jogi ka jiu kita na kawai ka kamera on ka bible rangkat berka jingshap ting kialang hagata ka jaka bat kai ka bajia ka bible ko ong ba Jisu umi pawa padeng jongki bat Jisu ong tolong ka jingsuk yapi bat hagani ka dokot ka baal puar bat Jisu la persat haki halor jongki bolo ong tu pedang pi ya umen sibakhoi Kani ka benta hakaba ki sinran ki pediang ya ka pukri haga jingim jongki haga kalimat ka ki pediang yo Jisu ka jingim haga kalimat ka bau Jisu ang tu pediang pi mun se bakhoi bat ki sinran ki pediang yo mun se bakhoi bat kata ka dei ka kalimat bagi sinran ki pediang ya ka pukri haga do nut ka jongki Bat ka eiga bang kwa ban kan mau shu pi gani ka por kolong ngakwa ban krani gani ki artli ki bantah gani ka por sngap ha ka wai ka dei ka pukri bat ka wai pat kiwa beim kiwa ki batoj bat ha ka kalimat ka bagi senran ki pediang ka jimpanim kata ka dei ka pung le ne la ban ong kata ka dei ka pukri Henry Jisu kwa iki senran bikin experience bikin sakut tang ha kata ka pung bikin sakut tang ha kata nan la banong Jisu ukwa ikip ken experience ya kata ka wa ka betut ka jingim ka jongki tene kata download people le ne ka gospel Lukas kalau nang ba arpe usau dekat ba sa pakundai Jisu ong igini ki kentin hashwaba un kiu shib nang ong igini ki kentin ong ki ba begisenran kim dai ban le shno handai ki dai ban le ha Jerusalem ha ka kamra ka bahaneng tat anda la penkup iki de gabor pat fitim ne am hadin bau Jisu ulami pat ulo im kum ba sa pheu sngi hang ne prathai bat hadin ju ka sa pheu sngi Jisu la kiu shebneng bat ha ka sa pheu sngi ki bajia ki senran ki le ka kamra ka bahaneng kini ki chispa arngut ki chispa ar pheu mut ngabul benong ki le ka kamra ka bahaneng Kile ayu daga jing shliang daga do no ka shliang ki don ha ka kamra ka bhaneng naga banta ban pediang ya kita ka wa ya kita ka jing trai ka jumun sim khoi ka jing pendap umun sim khoi ni ngala ban ong ka jing pen baptis ka jumun sim khoi ka dai
Haga tu ka gospel Yohanes kalang baar peu dekat bekat kendai. Ha dekat baar peu ar. Haga tu ka por bo Jisu ong tu pediang piu men se bekoi. Ka tu ka de ka jimpan baptis ka ba u Jisu upan baptis ki da men se bekoi ki pediang ke salvation ke jimpan em. Bat haki kam ki apostol pat kalong baar kat banengkong do besau kani pat ka kedeu ya ka jing pendap ka jong men si bekoi ha ka jing em ka jong ki bat ka ktin ka jong blai ko ong bekini ki sedang ban kren haki wei pat ki thlej ha gani ka po tung ni phai ga kwa ban pen kan mau ipini ka ktin ka jong blai kata ga dei na ka kitab proverb kalong baar peu kat besan nin pulai ni ka ktin ka jong blai ni ka kitab proverb kalong baar peu kat besan Hagani ka bentang ka ktin jong blek ka kren ye gani ka bentang ka pesngul tenat bahang akwa gani ka porbon puli pi ka ongkum ne ka jing perkhat haga do nut ubriu ka longkum ka ka bajeliu henrei ubriu ubesyampang untong yaka ngan puli sajisin ka jing perkhat haga do nut ubriu ka longkum ka bajeliu ka pesngul tenat bahang gani ka bentang kat bagadang pej ye gani ka bentang ngayo i ka jing kordor ngayo i ka jing kordor jong kata ka ka bajeliu ha ka do nut jong ngi ki bangai hang ni ka ong ka jing perkhat ha ka do nut ubriu ka longkum ka bajeliu pitim nem ha ka do nut jong pi ki bangai ka don ka bajeliu ka don kata ka pukri ha ka do nut jong pi bat ka do nut ka jong a na kita kedau ka Bible kong ka jing perkhat ka do nut ubriu ka long ka ka bajeliu henrei ubriu ubesyampang untong naka Sengap ha. Kaong henry ubriu ubesyampang untong yaka. Ngakwa gani ka por ban keren ni gani ka jinsisya. Ublay ukwa yangi ki bangai bengin long kita ki bri ubesyampang. Teng lada pim hus lada pi pim da meditate bah lane pim da puson bah ka ktin ka jong blai. Pin nam tip pin nam yo i ba hapo jong pi ka don ka pukri ka beim. Teng yi wat jing arab ni ka perthai. Teng yiwat jing hun nega jing siaw bahal juga perthai. Andai agani ka bentang ong ubriu ubesyampang untong yaka ublai ukwa ngi ki bengat biginong ki besyampang. Ki besyampang ki lek kumno. Ka Bible ko ong henrei ubriu ubesyampang untong yaka. Untong yaka ay untong ya kata ka pukri untong ya kata ka na kata ka pukri ka bekerso ka jing imbam juga ka ben haga do anut ka jongi. Ubriu ubesyampang utong yaka ong gaktin ga jong blai ngakwa ban pen kan mau yipi Yohanes salo nong dekat bekat wei ya kitu gi kentin ki ba kini ka kantai nong Samaria ka ong yo Jisu kini gi kentin ko ong kata ka briuti ka ong hu ko kanrat mem don jing tong ai kini ka pukri ro ka ong ga bejeliu namar kata nang no me yo ya kata ka ga baem ha kini ka bentah kini ka kantai nong Samaria ka ong kumno mentong ya ka pukri na bagani ka pukri na bamem don jingtong ai kani ka pukri kalong ka bajeliu ka ai ka bangamut ban ong kalong ba ha ka kitab proverb arpelo nong dekat ka besan ka ong ba hari ubriu ubesyampang untong naka na ko ban ong saji ni gidi ki bentah gani ka sengi bahaga do anu jungi ki bangai don ki ai ki bakrau don ki ai ki babha ki ba ublai ubu karpang ha ubri besyapo juga do anu ka jongi Kejing bah ga jong blai ka don ha ubri besyapo juga dok not jongi ublai pitip ne am kwa ban ong ipi ublai ula abu ye ga jingkar khu ga jong u ka jingkar khu ga bakrau ga jong u dai ha ga dok not jong kita gi bangai ki bala pediang yau Jisu ha ga jing em ka jong ki aga ga por ka jingkali kalong kumno begin tong ya kata ka pukri ka badon ga dok not jongi kumno ngin tong ye ka ngakwa ban pen kan mau ipi ga benta ngintong ya kita ka ka pukri ne ka do no jingi de da ka bangi sha ya ka jingtrai umun sim bakhoj ka Bible kong nong kong korin arla nong dekar bechipeu dai umun sim jong blai ubayit ya ki ki bajeliu ki jong ublai dai tang umun sim bakhoj ubala ban ya rap ya pi ba pintong ya ki bakrau na ba kahima jong lai ka don hapo jong pi ka jingkar khu jong lai ka don ha ka do no jong pi na kita ka daw dai tang umun sim bakhoj ubala ban ya rap ya pi ba pintong ya ki bakodor na ka do no ka jong pi ka baar ka dai kumno ngin tong ya kita ka ka pukri ne ka do nut ka jungi ka baar ka dai da ka bang ya kren haki wai pat ki thlej haki kam ki apostol aranon ka basau ka Bible ka kumno begini ki bri ki badap no mun si bakhoj ki sedang ban kren da ki wai pat ki thlej ka ko ban ongi pi ni ka por ko po liu ka don hang ni ha po jong pi ka do nut jong pi ha ka kalimat ba pikiran ni ko bagi thlej na ba ka jing kren ni ko wai pat ki thlej ka dai ka jing ai ka bakodor ha ka jing em jungi ki bangai
kum ko nuksa ko ban ai ban pen i phi ni ka por nuksa hagani ko do nu ja ka don ka pukri kadon ka pukri ka do nu jonga habang ko ban tong ni ka pukri ngan la kum no ngan duai ko bi thlet ngan do habang duai di ko bi thlet nga tong ye ki ba phla ye ki ba krau ne ka do nu ka jonga habang speak in tong habang duai wa ki thlet habang ong rashi khala bayonda lima gisho lama magishan darabayando rese khila mama su khala baba ngati ki ba phla ngaring ki ba phla ngatong ki ba phla ki ba krau ne ka pukri ka badon ha ka do nu ka jonga kum ganuk sang ko ban ong ipi ni ka por ki perlok ki badon ki yeng kisem rengkat bat ka pukri ka pukri hayeng ha per jong kila banong kin le kumnu aba ki kwa ban ring yu to ki ring de ka light ki switch on yu to ka ki switch on ya ka light bat ka kan wan hi kan wan ka yeng jong ki ka ai ka bangabut ban ong ni kalong hagni ka por kalong hapa pi speak in tong hapa pi duai kalong kum pa pi switch on ya ka ta banta pa pin tong ni ka ni ka pukri na ka do nu ka jong pi sakawai pan kata ka dai kita proverb san lanong ha ga de khot ka khat san proverb san lanong ha ga de khot ka khat san kini ki banta ka tin jong le ka ong kum ni to di na la ka jong kanan bat ki tuit na la ka jong ka pukri to di na la ka jong kanan bat ki tuit na la ka jong ka pukri ha ga de ka banta ka pasngu tanat bha phitip ne baro ngi ki bengai ki bala pediang yo jisu ngi don ya la ka jong ka ngidon ya la ka jong ka kanan la ni ka tuit ngidon la ka jong ka pukri ha ga jing im ka jongi baro ki bengai ki don ni ka pukri ga jing im ngim don kam ban ye kene ngim don kam ban ibang ye ga jong ki wei pat nga ha ga jing im jong nga don pukri phi ki bengai ki basngap ya nga ye ga ni ka khubor phi don pukri handa ga ai ga don kam kolong ha ga ni ka por kolong ha ga ni ka benta ga ong to di na la ga jong kanan ber ki to na la ga jong ka pukri kane kre ka bang kwa ban ye sam bat phi ni ka tin go jong blai u khot ingi bingin di ublai ukhot ingi bingin di na ki ai ki ba bha ki don ha ga do nu jungi ka pukri ka don ha ga do nu jungi ka tuit ka don ha ga do nu ka jongi ka jing khot ka ba krau ha ka jong blai ye ka jing im ka jungi kalong bingin di ye ka ai ka ba blai ule da bo ha ga do nu jong pi bat ha ga do nu ka jonga akwa ka ni ka pot ban ye thoi phi ni ka jing shisha bon sen ni ki brim ki shisha ni ba ya ki brim ki jong blai ki pastor bikin bok ti ngi bikin doai ngi bikin kelon nang ta bikin pendap man si ba khoi akwa banong ipi ni kesngi naga benta jong pigi bengai ni kapor ublai ukwa ipi pindi man kesngi om tang ga jingi seng ga karpang om tang ga jingi seng revival meeting ga batang chi sen chi banai chi sen chi por akwa banong ipi ka don ka pukri ha ga jing im ga jong pi ublai ukwa ipi pindi dapi dalade hi ba pindi ya ga ga phai bat ngan ga tin jong lai yonis ka long ga ban nhiều de khot ga ba lai pheu nhiều bat ga de khot ga ba lai pheu pra yonis ka long ga ban nhiều ha ga de khot ga ba lai pheu nhiều khot lai pheu pra te ga sngi ba khat do ka sngi ba krau jong ga jing khwai niam u jisu la yeng ba lu prata u ong la da u no ro sio sliang ai bu wan hanga bat bu undi ro jangar bangai hanga kumpalo ong ka jing tho ki wa be em kin ya tu na ka do nu jong u sngap ha ga ni ka benta sio tanat ba ga bai bi ong ba ha ga sngi ba khat do jong ga jing khwai ga ba krau u jisu la yeng bu lu prata u ong la da u no sio sliang ai bu wan hanga bat ba undi ro ka jing khot ga ba krau ba ha ga new covenant la ni ha ga ji kai jong ga jutang ga ba thmai kolong bengin di ya umun se ba khoi bat khot lai pi pra jaro bangat yanga kumul ong ga jing tho ki wa be im kin ya tu ne ga do nu jong u phitip ne am ha ga do nu jungi ka ga pukri bat ublai ye ta ka pukri upen kala ye ka shiki wa be im ong ga tin ga jong blai ka jing khot ga ba krawi ga jing im ji ka long bengin di haba phidi ka kamram jing ki bangai ka long bengin di haba ngi di ka wa be im kin tu ne ga do nu jungi kum kunuk sa ga ni ka po ka ban ye tho ipi kinong di bo ai ka kamran le ki kwa le ki sliang kiat ki chudi kiat ka kamram jung ki kolong bikin chudi aba ki di dai ka kiat ka batrai hapo jung ki ka ai ga bangu dun ong ga ni ka por kolong haba pidi yu mun si ba khoi haba pidi yu mun si ba khoi haba pidi na ta ka pukri jung ga jing em
Dai kita ka pukri jong ka jing em ka bawan ra ya ka jing pen kela. Dai kita ka jing dai kita ka pukri ka bawan ra ya ka jing trai ha ka jing em ka jong pi. Ngini pe sigi ka tu kan ni teli ki bentang ngin poin sigi bentang bekut jong ni ka kubor. Ngini pe igani ka bentang ka bangakwa bani sambat pi kita gadai ka jing temu jong ka ni ka pukri ka badon ha ga do nut jong ki bengai sngap ha. Ka jing temu jong ka ni ka pukri ka badon ha ga do nut ki bengai kalong ka badeng kong kadai bengin mat ya ka jing kemen ka jong ka beneng ha ga jing em ka jongi. Balai ubu ya gani balai ubu ya gani ka pukri ha ga do nut jongi. Ublay bu ini ka pukri hagado no jingi kalong bengin mat ya ka jing kemen jong ka beneng. Rom kalong bakat sound kat bakat nyau goong. Ka hima jong blay kam dei ka babam ka badi hadai ka dei ka hok ka jing khoi ber ka jing kemen umen se ba khoi. Ka kwa bani thu pini ka sngi. Hapo jong pidon ka pukri bakan ka pukri ka bakersoy ka jing im bom jikot ka dei ka ka pukri ka bawan ra ya ka jing kemen jong ka beneng hagado no jong pi bari ka do no ka jonga. Kabaar kadai bengin mat ya jimpen kaladur ke jong ublay. Ar ko rin lai no dekat bakat nya berkat pra. Ka Bible kong utrai long mensim. Bat ka jaka ber no mensim jong trai dan ke jing lai loy. Bat mensim jong blay uban kaladur ngina ke brom sya ke brom. Ka pukri ke bedan po jong pi. Mensim ko jong blay bedan po jong pi dai mau uba pen kaladur ya ga jing im ga jong pi. Ka balai bengin mat ya ga jing pen syai bor ublay bengin syakriu. Haki kamji apostol ka dalam menekon kat bapra. Kan rei pinyo diangai ka bor. Andala wano mensim ko ya people kinong playanga ha Jerusalem Judea Samaria tak ada ka bekut ka pertai. Ublay ubu ya ka pukri ha ga do nut ka jongi. Ka do nut jongi kedai ka jaka ha ga ublay pandap ya ka do nut jongi ka jing ka jongu. Lada pipule nong room salanon ka besan ko ong baga jing kermen kan om le ran buk ho yangi na mari ka jing ka jong play. La te yar buk ka do no jungi da mensim ko ya ubal ai hangi mensim ko junglei u the ye ka ya ka pukri ya ka jingit ka junglei ha ka do no ka jungi ka benta ka bakat do ka benta ka besan ka dai ka benta ka besau ka dai bengin long jingkar ku syaki weipat yonis nyau lonong de khot ka ba lai pe pra bar ka de khot ka ba lai pe kundai u jisu ong ba kita ki bangat janga kumbo ong ka jing tho ki wa be im kin ya tuit na ka do nut ka jongki kumbo habangi habapi tong ya kata ka wa be im na ka do nut jongpi kani kan tuit syaki weipat ba pin long jingkar ku syaki weipat na ka jingla jongpi na ka bor jongpi rai de kita ka pukri ka don po jongpi pidon kam ban yil ya ka leni pidon kam ban tuit syaka apa pituit de kita ka pukri ka pelai pi ba pin long jingkar ku ha ki hima ka jong blai ka besan ka bakat do ka dei bengin mat ya ka jingpen khia jong blai la de pi pet na ka Ezekiel kalau nang ka basa pumnyau dekat ka banung kong ka ong ki ba pen khia na ka temple ki ki ba pen khia na ka temple sngap ha ngakwa bani thoi pini ka jingsisha na ka tin ka jong blai ka boong ki ba pen khia ka temple kat pangadang puson ni ka bentang yo i ba yo i ka jingsisha ba kini ka met jungi ka ka temple ka jong mense ba khoi but ka pukri ka don ha ka do nut ka jongi mense ba khoi don ha ka do nut jongi kini ka met jungi ka temple but mense ba khoi don po jungi ka pukri te hagari ka benta ka ong ki ba pen khia ka temple ka jing pen khia kala don lepa ha ka pukri ka ba uble ula de bu apo jongpi ki bangai ngakwa ban pen kan mai pi teng teng ha bangi don na pen ka jingpang ngi shu pe ye ka jingpang ka jing im ngi shu sa kuslai ka jing im ngi do jing kermen ngakwa ban ong pi ni ka kubor ba ba uble ula de pen khia ye pi ha ubri bu sho po jaga do nut ka jing pen khia kala don lepa ha ka pukri ka don po jongpi kai beron kam kolong ba pin pentrai kam ye kala ne ba pin yil ha kala ne ba pin tu ya ka khanang ba ba pin tu ya ka ha ga ba pin pentrai kam ye ka jing pen khia go pila mat na bri bo chopo jong ga do nut kan kan pen pau shabar ba ka met jong pi kan mat ga jing pen khia ngan pen kut ye ni ga kubor ga ni ga por la de pikwa ban mar shisha ya kata ka pukri haga jing em ka ai gebron kam kolong pin ai ga do nut jong pi choblai pediang yu jisu ga do nut jong pi pa pi pediang yu jisu ga do nut haga bau jisu ni ban pen kelai ga do nut jongi un sunrai ka ga khoi un khlawi ga do nut mau un boi ga do nut do wat un boi yum sim khoi ha ga do nut ga jong pi ka kwa ban pen slur ye pi gi bangai ye ga ni ga jing shisha pide ban tem
ba pidon ke pukri haga do nu jong pi haga do nu ke jonga ngakwa gani ke por ban penkut igini ke khot Bible Proverb ar pheulenon khot basan ke badon kam hagani ke por kolong ba ke jing perkhat aga do nu jong briu ong ka tin jom le kalong kum kata ka ke bajeliu bat ke besempang ki tong yaka tong ye ki ba pla ki ba krau ki jingkar ku ki ba ublei ula bu aga jing em jong pi bat proverb salanon khot bakat san ko ong to di nalaga jong kanan bat ki tuit nala ka jong ka pukri ngakwa gani ka porban panishlo re pi pindi yo mun se bukoi pindi ki ba krau ki ba ublei ula bu aga jing em jong pi gani ka kubor ka kwa bani sambat pi ngan pelong jing doai kerpang le ka banta jong pi ublei un kar kui pi tungin wana kamat jom le ka jing doai. Hallelujah. 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 Terainga aingut megani ke sngi able bekodor. Naga bentang ni ke kubor able ke bamibu ke donut jengapa bani sambat ki briu ke jamani ke sngi. Pangangai ang ni ke por mense bekoi ke bamen terai ke jeng em jong ki able jenga. Haga jaka beki don terai ki ni sngawi ke jing pan sle ki ni sngawi ke bor ke jeme terai able ke na bidak jenga. Ke jing pan khia ke jeng em jong ki able ke na bidak jenga. Ya rap iki terap bikin sngaw tho ini ke kubor able ke na bidak jenga. Kanwan ke jing pan pau ke jom mense bekoi. Haga donut jong ki ko terai Jisu able bekodor. Ngawan ban ai tino terai ki mense ki bekodor ki bangai ki khun ki jome ko terai. Haga jing em haga ngawan ban ai ti ki ko terai ki ti ki jome. Ka brom ka jinguk ka jingro barong ai lushme ko terai. Haga kerteng ke jome Jisu pada nasang aduai. Amen. But amen. Ku blai shibun, u blai ker kuyipi, naga benta ke brom ke jong blai. Amen.